डील स्टार्ट हा लाइव केले करा गुड इव्हनिंग सगळ्यांक आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सा वेलकम करता. बेसिकली एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण की 2-3 गोष्टी आशिल्ल्यो सांगपाक. पयली गोष्ट म्हणल्यार जो आम आदमीचो पार्टीचो चीफ मिनिस्टर दिल्लीचो येवन हांगा कितें तरी फुकट दिता म्हणून सांगून म्हाका दिसता लोकांक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता. हीच गोश्ट म्हाका दिसता हांवें फाटीं 1-1.5 वर्सां पयलीं असोच आनी कोण येयल्लो आनी हीच गोश्टी सांगलेल्यो आनी म्हाका दिसता तांकां आजुनूय ते सुदरोना की आमकां ज्यो गोश्टी गोंयांक आनी गोंयकारांक म्हत्वाच्यो आहा ह्यो गोश्टी तेणी करूंक ना आनी करूंकूय शकना. कित्याक तेंचो विचार जे आसा हे विचार खंय तरी गोंयांत कोणाकूच फायदो जावचो ना हे विचारान ते परतून 300 युनिट फ्री दिता. आमी हें करतले आनी तें करतले 24 आवर्स इलेक्शन दितले आनी ह्यो गोश्टी सांगता पळय गोश्टी कितें तरी म्हाका क्लॅरिफिकेशन दिवपाक आज हांव तुमकां आपयल्लें आसा. पयली सुवातेर गोंयचो सरकार इलेक्ट्रिसिटी जी आसा ही सबसिडायज खंयचे एक सेक्शनाक दिना. इट इज गिवन टू द एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल. म्हणजे कितें म्हणजे आमकां जे सबसिडी एक 300 युनिट हो जे टॅरीफ जे आसा स्टार्ट फ्रॉम ₹1.40 पर युनिट एंड इट गोज टू मॅक्झिमम ₹4 पर युनिट प्लस कमर्शियल युनिट्स इट स्टार्ट्स विथ 360 गोज अप टू ₹550 पर युनिट टू ₹6 पर युनिट. आणि सबसिडी वेरीज फ्रॉम एवरीबडी. म्हणजे तो बारीक समाजाचे लोक जावं तो मोठो समाजाचे लोक जावं म्हणजे इट इज अ कंपोनंट ऑफ सबसिडी विच इज गिवन बाय द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो चीफ मिनिस्टर आसा सो दॅट द इम्पॅक्ट इज नॉट फेल्ट बॅड. हें आजूच न्ही. एवरी इयर 300-400 कोटी जी आसा मिनिमम इज बीइंग गिवन एज सबसिडी टू द एंटायर सेक्शन ऑफ सोसायटी इन्क्लुडींग कमर्शियल युनिट्स. दिल्लीचे भशेन जे रेटी आसा लास्ट टायम हांवें डिस्कस केल्ल्यो आनी आतांय पसून सांगता की ह्यो रेटी ज्यो आसा ते फ्री दिता म्हणटा. एक सायडीन 300 युनिट फ्री दिता दुसरे कडेन ₹6 आनी ₹8 आनी ₹12 आनी ₹14 चार्ज करता. ह्यो गोश्टी लोकां फुडें पुतून हाडपाचो प्रयत्न हांव करता. दुसरी गोश्ट जी आसा हांवें पयलीं सांगलें की गोंयांत जे तेंचे पळय दिल्लीन जे ते फ्री स्कीम दिता म्हणटा पळय तेंची घरां आमचे गोंयकार कोण रावना हांगा. खंय कोण गोंयकार रावना त्या घरांनी. ती वचून तुमी झोपडपट्टी ज्यो आसा दिल्ली भरलेल्यो आसा ती तांकांच फ्री करून तांकां रावपाचें ना. आमी पर्रात गोंयकार आनी आमी गोंयकाराचे घरा कडेन एक टीव्ही, एक फ्रीज, 2 फॅन ह्यो गोश्टी आसाच. आनी ह्यो जर एक टीव्ही बारीक फ्रीज आनी टीव्ही आनी फॅन चल्ले हेच 200 युनिट म्हयन्याक क्रॉस जाता आनी बाकीचे म्हणटकीर आसतल्योच. हांव 2 फॅन एक टीव्ही आनी एक फ्रीजाचेर उलयता तेन्ना 200 युनिट वयर जाता ना कोणें येवन म्हाका विचारचें. सो म्हाका दिसता हे पळय 300 युनिट फ्री दिता म्हणटा पळय हे 300 युनिट जे कोण वापरता पळय तांकां खबर आसतलें तेंच्या घरांनी कितें चलतालें. तिसरी गोश्ट जी आसा आज गोंयचो गव्हर्मेंटान आज पासून ज्यो सबसिडायज रेट जे आमचे क्रॉस सेक्शनाक दिल्ले आसा वी डू नॉट ओ एनी जनरेटर म्हणल्यार जे लायट जनरेट करता देशांत वी डोंट हॅव एनी आउटस्टँडींग टुवर्ड्स देम आनी आमकां वयल्यान वी पे देम इन टायम आनी वी गेट अ सबसिडी फॉर पेईंग इन टायम. दीस इज द ओनली वन ऑफ द ओनली स्टेट्स एज फार एज दिल्ली गव्हर्मेंट हे सबसिडी दिवन 2000 कोटी जनरेटींग कंपनीक दिवपाचे आसा. म्हणजे जे जनरेट करता इलेक्ट्रिसिटी तांकां दिवपाचे आसा 2000 कोटी वीथ प्रूफ आहे. आनी हे 2000 कोटी दिना जाल्यार केन्ना तरी लायट ते डिस्कनेक्ट करतले. आमचे तशी परिस्थिती ना. आज पासून डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकारान टायम टू टायम इलेक्ट्रिसिटी जे जनरेटींग कंपनी आसा तेणी पयशे फारीक केल्ले आसा आनी वी आर नॉट इन एनी ऑफ दोज रेंजीस. ऑन द कॉन्ट्ररी वी रिसीव आमकां म्हाका दिसता एक प्रॉम्प्ट पेमेंटाक आमकां सबसिडी मेळटा. दुसरी गोश्ट फाटीं एक तो राजीव चड्डा पतून तेजेरूच उलयता. राजीव चड्डा MLA जाल बोर्डाचो चेअरमॅन आसा.
त्यांनी जर 5 वर्साचो CAG रिपोर्ट काढलो त्यांनी पेमेंटच करूना ते फक्त फ्री दिवपाचे आनी ते पयशे कोणा दिवपाचे म्हणजे हो सरकार येता तो रिणां करीत रावपाचे आनी रिणां नाशिल्ले सरकारा भितर रिणां करून ते कोणा तेका ऑलरेडी 26,000 crores an amount is to be repaid in the last 5 years in Delhi Jal Board. मैं तुमका खबर ना लोकांक सांगू सोदता की ह्यो गोष्टी हांव कित्याक सांगता की ते पळय ते सांगता ते कोणाक फटयता आनी कितें करता आमकां खबर ना पूण आमचो दोतोर प्रमोद सावंत सरकार आसा जो आसा जेचे तितून हांव एक मिनिस्टर आसा आमी वेरियस स्किम्स करता जे एका डिजर्विंग लोकांक आसा हांवें फाटल्या फावटी सांगलेलें की फ्री इलेक्ट्रिसिटी म्हाका दिसता जे गोंयांत तुमकां सगळ्यांक खबर आसा लोकांचे सेकंड होम थर्ड होम फोर्थ होम आसा आनी आज जर हे सेकंड होम थर्ड होम फोर्थ होम कितल्या गोंयांचे आसा आमी हाडूंक शकना कित्याक वी आर वन नेशन ह्यो सेकंड आनी थर्ड होम फोर्थ होम हे वर्सांतल्यान एकदां 10 दीस वा 15 दीस हो म्हयनो रावता उरलेले दीस बंद आसता आनी चडशे म्हाका दिसता दिल्लीचे लोक आसतले ही जी सेकंड होम थर्ड होम आनी फोर्थ होम घेवन रावलेले आसा म्हणजे हेंच्या खातीर हो स्कीम काडटा आसतलो म्हणजे दिल्ली थंय मोड करपाक कित्याक हेंची जी घरां आसा हे फ्लॅटां आसा बंगलो आसा ताका घरा कडेन कांयच चलना सो तांकां 300 युनिट फ्री आसतलेच न्ही ते सो ही इज डुईंग एक्सटर्नली इज ट्रायंग टू डू अ स्कीम फॉर देम ओन्ली सो गोंयकारांक हे कांयच फायदो ना वयल्यान ज्यो गोश्टी हे बिलां फारीक करपाक जाय आशिल्ली गोंयकाराचो दुसरे कडल्यान पयसो हांकां फुकट लायट दिवपाचो प्रयत्न हो जावन फुडें पडटलो आज दोतोर प्रमोद सावंत सरकार डिजर्विंग जे लोकांक आसा जे इन्कम ब्रॅकेटान आसा कितल्यो स्किमी केल्ल्यो आसा ह्यो स्किमी जाण एकल्याक लोकांक पावता डिजर्विंग पीपल गृह आदार जावं लाडली लक्ष्मी जावं आनी म्हाका अजून खबर आसा की जेन्ना 2013-14 ती गृह आदार स्कीम लॉन्च जाली तेन्ना आमचो डिफेन्स मिनिस्टर आनी तेन्नाचो चीफ मिनिस्टर आज आमचे मदीं लिडर ना मनोहरभाई पर्रीकर हेच कारणान ही स्कीम केली 1,500 रुपया लोकांक मेळपाक बायलांक मेळपाक सो दॅट कॅन डू वॉट इज रिक्वायर्ड ही स्कीम दिल्ली गव्हर्मेंटान कित्याक करूं ना हेका विचारूंक पडटलें सी इट इज लेफ्ट टू द पीपल टू डिसायड वेर टू गीव वेदर टू गीव 300 युनिट्स म्हळ्यार आमच्या गोंयांत ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 140 प्लस 250 300 रुपया 330 रुपीज बील आसतलें गोंयच्या सरकारान जे आयजचे लायटीचे बील जर 300 युनिट फ्री म्हणटा 360 रुपया आसतले 350 to 360 रुपीज डिपेंडिंग ऑन द PPCLचे रेट्स गोंयचो सरकार घरा डिजर्विंग आसा तांकां 1,500 रुपया म्हयन्याक दिता कित्याक इट इज लेफ्ट टू देम टू डिसायड द प्रायोरिटी यू कॅनॉट एज अ गव्हर्मेंट डिसायड द प्रायोरिटी वेर दे वॉन्ट टू स्पेंड दॅट मनी म्हण जे डिजर्विंग लोकांक आसा 1,500 रुपया मेळटा म्हयन्या आज दोतोर प्रमोद सावंत सरकार जो आसा ताका प्रायोरिटी इज टू डेव्हलप गुड इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर गोवा आमी सबस्टेशनां जी आसा ऑलमोस्ट 8-9 सबस्टेशनां बांदपाचें काम चालू आसा आनी थोडे इनॉग्रेट केल्ले आसा थोडी ऑन द कंप्लिशन आसा म्हणजे हांव एक कित्याक सांगूंक सोदता इन्फ्रास्ट्रक्चर हॅज टू बी डन इन्क्लुडींग ब्रिजीस रोड हे जे काम चालू आसा आनी वी आर ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग आवर ट्रान्समिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर बिकॉज वी आर द ओन्ली स्टेट is one of the only states in the country which is growing more than 5% every year in consumption of electricity. I have proved it is still there on the website. तुम्ही पाहू शकता. आज हे फ्रीबी प्रॉमिस करता तेन्ना दोन गोष्टी लक्षात दवरपाक जाय जे सिटीजन गोंयकार आसा तांकां फ्रीबी दिवपाचो प्रयत्न जो करता एट वॉट कॉस्ट हूज कॉस्ट आज जे 300 वयर जे कंज्यूम दिल्ली 200 वयर युनिट फ्री आसा तेजे वयर जे कंज्यूम करता तेंची इलेक्ट्रिसिटी रेट कितली आसा हे लोकांक खबर आसा काय नाल्यार हांव सांगूंक सोदता इट स्टार्ट्स विथ 5 to 6 रुपीज पर युनिट आनी आमची मॅक्झिमम कितलेच युनिट कंज्यूम करूं आमचो टॅरिफ इज मॅक्झिमम 4 रुपीज पर युनिट आनी तेंचे 12, 13, 14 रुपया जाता म्हणजे वॉट इज इट ट्रायंग टू डू इज द क्वेश्चन मार्क आज दुसरी गोष्ट म्हाका सांगूंक सोदता की आज गोंयांत वी आर इनटू 60% आमचे ट्री कवर आसा गोंयांत ट्री कवर जी आसा 60% आसा एंड वी हॅव इंटरप्शन वाय शूड आय बी दिस इंटरप्शन आसा इट इज बिकॉज गोवा हॅज 60% ग्रीन कवर which leads to disruption. आमी काल पळय 2-3 दीस
पावस पडलो वादळ झालं की झाडां पडून पडली तर वायर पडून पडटा. सो इट इज इफेक्टिंग. दिल्लीन 14%, 60% ग्रीन कवर आणि 14% ग्रीन कवर खंय. सो what I am trying to say, you cannot compare ki 24 hours. It is not because we are inefficient. In the fair season, jenna paus ani vadal na, we are able to give almost 24 hours electricity to everybody. It is a fact. At this time of the year, when there is a problem of a green cover, म्हणजे हो आता म्हाका दिसता 24 वरां दिवपाक सगळीं झाडां पाडां मारून 24 वरां दिवपाचो जे खेडेगांवांनी लायटीज बी नासली. काल बिचोली हांगा 12 पर्यंत पोल पडून सगळे पडून ते हें जालें. वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर. आमचे ऑलमोस्ट 400-500 कोटीची कामां चालू आसा फॉर अंडरग्राउंड केबलिंग. आमची ऑलमोस्ट 1000 कोटीची कामां अंडरग्राउंड केबलिंगाचे टेंडर आतां वर्क्स आज थोडे क्लियर केल्ले आसा. So next few months there will be so much tenders which have got delayed because of pandemic. It is not because of us. We have already planned आणि आम्ही 11 kV अंडरग्राउंड LT कडे जाय ते अंडरग्राउंड काडपाचो व्यवहार आम्ही घेतलो. and we are going to improve the infrastructure as I have already told. आज तुम्ही पळयता सोशल मिडियाचेर दिल्ली गव्हर्नमेंटाचे तेजेर टिका जाता. उदक खंय इतले बंद आसा ते लोक उलयता. दुसरी गोष्ट जे ते म्हणटा की आम्ही इतले बरें काम केलें मॉलाक गेली तेन्ना थंय कुत्री भोंवता. हे सगळी दिश्टी पडटा. हांवें नकळो जाल्यार म्हाज्या सोशल मिडियार दाखोवंक शकता. सो माय थिंग बाबा मिस्टर केजरीवाल जी, यू प्लीज गो टू दिल्ली, सी देअर वर्क फर्स्ट, देन कम टू गोवा अशें म्हाका तांकां सजेशन दिवंक पडटलें. दुसरी गोष्ट जी आसा जशें हांवें सांगलां परतून सरकाराचे जे पयशे ते 20,000 कोटी जे लोकां कडेन घेयनासतना तेणी कोणाक तरी फ्री दिल्या, तांकां केन्ना तरी इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट करतले आनी जे पेमेंट करता बिलां तांकांय त्रास जावपाचें आसतलें. बिकॉज जनरेटर डज नॉट मेक इलेक्ट्रिसिटी फ्री. इलेक्ट्रिसिटी कॅनॉट बी मेड फ्री. देर इज नथिंग एज फ्री इन दीस वर्ल्ड. परतून सांगता वी आर इन गोंयांत आमी 50% सबसिडी दिता सोलराचेर. थंयसर लोक घालना. दिल्लीन ते दिना. दिल्ली सबसिडी रूफटॉप सबसिडी म्हाका दिसता 15-20% आसतली. आमी 50% दिता. आजूनय दिता. तर प्रमोद सावंत सरकार आजूनय 50% सबसिडी दिता टू मेक अस सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. आनी तो फ्री म्हणटा पळय, ही हॅज टू ओ मोर दॅन 20,000 crores. हांव परतून रिपीट करता. कित्याक सांगता ते मिसमॅनेजमेंट आनी जो 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 तो तो सांगूंक सोदता राघव चड्डाचे तो लोकांक म्हाका सांगूंक सोदता पळय, गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदता पळय, ताका पयलीं जे 26,000 कोटी जे दिल्ली जाल बोर्डाचे जे आउटस्टँडींग आसा ते भरपाक लाय आनी मागीर उलय म्हणून सांग. आमचे जे आसा हेणे ते पळय सांगता आमचे गोंयचे बजेट, हमारा दिल्ली का बजेट इतना 30,000 crores है, गोवा का बजेट 16,000 करोड़ है. तो हमारा 16,000 करोड़ में हम बराबर काम करते हैं. 30,000 करोड़ में वो लोन लेके वो लोन बढ़ाते हैं. हे मातशें तेजेर लक्ष घालपाक जाय. आमकां सांगपाची गरज ना. दुसरी गोष्ट जी आसा जशें हांवें सांगलां परतून आनी एकदां गोंयकार भावां कडेन भयणी हांव सांगूंक सोदतां की आमचे 0 to 100 तो म्हणटा 80% लोकांक फ्री इलेक्ट्रिसिटी मेळटली म्हणटा. आमी स्कीम काडली जाल्यार 0 to 100 जे आसा हे कन्जम्पशन जे आसा ते डॉमेस्टीक कंज्युमर जे आसा हे 39% आसा. आनी आमचे जे जे डॉमेस्टीक कॅटेगरीचे जे हांवें आतांय सांगता आनी परतूनय सांगता मॅक्सिमम टॅरीफ इज 4 rupees. आनी दिल्लीची जी आसा इट गोज अप टू 8 rupees पर युनिट. आनी आमी जे टॅरीफ 1 rupee 40 paisa, 2 rupees 10 paisa आनी 2 rupees 65 paisa इज वॉट द टॅरीफ वॉट वी चार्ज अप टू 300 युनिट्स. पूण दिल्ली 300 युनिट वयर जातरी तेंची टॅरीफ जाता चालू 6 rupees 50 paisa आनी आमची 4 rupees. म्हणजे म्हजें सांगपाचें आसा तें म्हाका जर लोकांक कळटलें. दुसरी गोष्ट जी आसा की आमी जेन्ना दिल्लीचो टॅरीफ जो हांव सदांच पयलीं म्हणटाले आनी आतांय म्हणटा आमचे क्रॉस सबसिडी जी आसा हे सबसिडी युनिफॉर्म लोकांक आमी मेळटा. वी आर ऑलरेडी स्पेंडींग गोंयचो गव्हर्मेंट ऑलमोस्ट जशें हांवें सांगलां मोर दॅन 200-300 crores इन सबसिडी ऑर वेरियस सेक्शन. ईच कंज्युमर LTD डॉमेस्टीक हेज अ बेनिफीट ऑलमोस्ट 20 crores. मागीर कमर्शियल LTC जे गाडेवाले आहा तांकां सबसिडी दिवचो ना तो डॉमेस्टीक घरां 300 युनिट फ्री म्हणटा. गाडेवाले आसा तांकां ऑलरेडी आमचे गव्हर्मेंट सबसिडायज अशी टॅरीफ दिवन वी स्पेंड ऑलमोस्ट 8 to 9 crores
पर एनर बरें बारीक गाडयेवाल्यांचे सबसिडी दिता मागीर आमी जे इंडस्ट्रीकूय ऑलमोस्ट वी स्पेंड 30 to 40 crores in giving cross subsidy. So we are giving everybody the cross subsidy. दुसरी गोष्ट वयता वयता इतलें सांगता की लास्ट टायम हांवें कंपेर केल्लें विथ प्रूफ आजुनूय म्हाका कंपेर करपाचें विथ प्रूफ आसा आनी केजरीवाल जर गोंयान आसा आनी ऑल्सो डिबेट ऑन दीस दीस आय एम देर टुडे म्हाका सांगूंक सोदता कित्याक हांवें लास्ट टायम दिल्लीचो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर आपयलो तांकां गट्स नाशिल्ले येवपाक आतां फाटल्यान तो जाल बोर्डाचो जो 26,000 कोटीचो घफला केल्लो आसा तो फारीक करनासतना म्हाजे कडेन चॅलेंज करतालो ताका सांगलेलें बाबा तुजे मिनिस्टर जा मिनिस्टर कित्याक येना आज चीफ मिनिस्टर येयला मेनीस म्हूण सांगता म्हाका बसय आनी आय वील शो वीथ प्रूफ वॉट दिल्ली गव्हर्मेंट इज डुईंग एंड हाव मच आउटस्टँडींग इज देयर क्रोज ऑफ रुपीज लोन्स आनी दुसरी गोष्ट म्हाका सांगता एक गोष्ट जाली दुसरी गोष्ट जी आसा आज 2-3 गोष्टी ज्यो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे आमी जे ह्या दिसांनी 2-3 दिसांनी म्हाका दिसता 2-3 तालुक्यांनी मातशे लायटीचे प्रॉब्लम जाता आनी 1912 कंप्लेन येता की चलना हांव रिक्वेस्ट करता लोकां कडेन की 1912 चलता कंप्लेन सेंटराचो नंबर चलता बट 1-2 गोष्टी आसा की केन्ना आयडिया नेटवर्क काल आख्खे आयडिया मोबायलाच्या नेटवर्काच्यान 1912 चलनासलो पूण 1912 एअरटेल वा दुसऱ्या मोबायलांनी चलतालो म्हणजे ह्यो हांव कित्याक सांगता रोखडे कंप्लेनी करता की 1912 चलना 1912 आमचे कडेन लॉगीन आसा वी कॅन टेल वीच पर्सन इज कॉल एट वॉट टायम आनी हाव वी हॅव रिपोर्टेड आनी वी हॅव अ सिस्टम इन प्लेस ह्या दिसांनी पावसाक कंटिन्युअस पावसा लागून थोडेशें डिस्टर्बन्स जाला वी आर ट्रायंग टू मेक एवरीथींग प्रॉपर लोकांनी मातशें समजून घेवचें No, but it is 191 is Idea or BSNL? No, 1912 is a toll-free number. Yeah, that's what. It's a toll-free number. It is a BSNL number. BSNL but number. sometimes from the मोबायलाच्यान 1912 केलो जाल्यार कालचीच गोष्ट सांगता हांव ट्राय करता कित्याक म्हाका कोणी कंप्लेन BSNL कंपनीक बंद जाली. फ्रॉम 1912 we could not get from Idea network we could not get 1912 but from Airtel we could get from other Jio we could get म्हणजे सांगपाचें अशें आसा वन टायम सेटलमेंट दिल्ली तुम्ही फाटीं मागीर कितल्या लोकांनी लास्ट फिगर मेळ्ळा की कितल्या लोकांनी लाभ घेतला आता नेक्स्ट थोड्या दिसांनी वी वॉन्ट टू लॉन्च वन टायम सेटलमेंट फॉर अनदर मंथ एक म्हयन्याक करून आमचे सगळे कंपायल घेता बट आमकां दिसता वी हॅव रिकवर्ड फिजिकली ओवर द स्कीम एंड आउटसायड इन द स्कीम म्हणजे आमचे ऑलमोस्ट 274 crores रिकवर जाल्ले आसा 274 म्हणजे इन बिटवीन द स्कीम एंड आउटसायड द स्कीम म्हणजे दोन्ही कंपेर करून 274 crores आमी रिकवर केले दुसरी गोष्ट जी आसा थोड्यांक कितें जालें की कोणें ऑप्ट केल्ले फॉर वेरियस रिजन कोवीड आनी हे रिलेटीव कारणून तांकां आमी तांकां पेमेंट एक केलो तिसरो करूं शकूना म्हणजे वी आर गिवींग देम अदर ऑपॉर्च्युनिटी वीच वील कम शॉर्टली कॅबिनेटाक आमी व्हरून वेर सिंगल प्रिमियम DPC वेव करून जे प्रिंसिपल अमाउंट आसा पेमेंट करपाक आमी लॉन्च करपाचे आसा थोड्या दिसांनी कवल बाबू तेंचे एक टायम एंड अगेन दिसा त्यांनी म्हटलें एकूच प्रेस कॉन्फरन्साक की जेन्ना आमी दिल्ली फ्री इलेक्ट्रिसिटी युनिट्स दिवंक शकता गोंयांक कित्याक दिवंक शकना इट कॅन बी वर्कड आउट सो एवरीथींग यू हॅव म्हाका दिसता हांवें क्लियर केला आमकां रीण वाडोवपाचें ना हांवें आतां सांगलां तो चड्डा म्हणटालो पळय तो चड्डा येवन म्हाका MLA बाब चड्डा म्हणटालो की तूं डिबेट कर ताका पयलीं 26,000 कोटीचे पयलीं रीण फारीक करून म्हाजे कडेन डिबेट करपाक यो म्हणून सांग नंबर 1 प्लस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे इलेक्ट्रिसिटी गव्हर्मेंट हॅज ओज डिस्कॉम्स 20,000 crores ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो यू कॅनॉट माउंट डेप्स अरे फुकट कशें दिवंक मेळटा इफ यू आर गेटिंग फ्री देन आतां फ्री कितें मेळूंक शकता आतां उदकाचो उदक आतां देवान निसर्गान दिला आमी आमचें काम प्युरिफाय करता आनी उदक घरांनी पायपलायन दिता तितून एक आमी गोंयांत सगळ्या परस 100 भितर उदक आमी पावयता घरांनी इट ओन्ली इन्फ्रास्ट्रक्चर लायट पण फ्री दिवंक शकता आमी 50% सोलर सबसिडी दिता बरें लोकांक जनरेट करपाक आनी आय एम हॅप्पी आतां वी हॅव टच ऑलमोस्ट लास्ट टायम 18 आतां वी आर गोइंग टू टच बाय द एंड ऑफ दीस इयर टू ऑलमोस्ट 30 megawatts of power इट्स एन अचीवमेंट फॉर दीस गव्हर्मेंट by giving this is what we can do. This is free how he is giving, why he cannot give by taking a रीण आणि loan आणि outstanding. I don't want to give. My Dr. Pramod Sawant Sarkar does not want to give this. This is the first promise, Manda. They out of many promises which they will come forward.
See, promises can be made. See, money has to be, you cannot print money. No government can print money and give money. It has to come in the form of taxes. आणि खंय तरी हांगा दुसरे कडेन वाडोवन खंय तरी घेतले आमी दुसरे कडेन दितले हे आमी करना आमी आजुनूय आमचो इलेक्ट्रिसिटी टॅरीफ आसा लास्ट 5 वर्सां सेम आसा कोणाकूय सांगचें आमी वाडयला FPPCA चार्जीस लास्ट टायम मातशें बोवाळ जालो हांवें एक्सप्लेन केलें इट हॅज गॉन डावन सो इट इज अ फ्लक्च्युएटिंग पयशांनी व्हेरी मिगर चार्जीस इट इज नॉट अ मेजर चार्ज आणि जो तो फ्री दिता म्हणटा पळय ती रिणां पळय केल्या पळय तांणी आतां 7 वर्सां तेंचे आपाचें सरकार दिल्लीन आसा तेजेर मातशें लोकांक सांगप कशें ते पयशे ते फारीक करतले ते रिणां करीत रावता आनी गोंयची सरकार गोंयांत फ्री म्हणटा पळय कशें दितले आमी दिवंक शकना न्ही आमी अशें रिणां केले हजारांनी कोटांनी खरें केल्यार दुसरे दिवंक शकता वी आर बॅलन्सिंग इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑल्सो गिव्ह सबसिडीज टू द ट्यून ऑफ 300 to 400 crore आतां ब्रेकअप दिला तसो दिता सर एवरीबडी इज बेनिफिटेड इन द सबसिडी Sir, AAP is doing fraud for election in the See, elections will come 6 months असता मॅनिफेस्टो सगळे करता फ्रॉड नो फ्रॉड ते आमचे गोंयची जनता इज व्हेरी केपेबल ऑफ अंडरस्टँडिंग वॉट इज फ्रॉड बट वी हॅव टू बी प्रॅक्टिकल फुकट म्हणटा आतां काय सांगला न्ही जशें लायट फ्री दिता म्हणटा पळय 300 युनिट तेंचे 300 युनिटाचे वयर 301 जालो की 8 मिनटां दिवंक पडटा म्हणजे कशें जाता रिकवरी दुसरे तरेन करून घेता आनी बरें 300 युनिट हांवें सांगलां बेसीक प्रिंसिपल जर एक फ्रीज 2 फॅन आनी एक टीव्ही जर घरान चलता जाल्यार तेजेर मिनिमम 200 युनिट प्लस जावपाक जाय 300 युनिट म्हणजे घराची परिस्थिती ते तो पळय 300 युनिट फ्री दिता 200 युनिट फ्री दिता म्हणटा पळय दिल्ली तेंची घरची परिस्थिती गोंयांकारांची अजून तशी ना लायट बंद करून पडटा 200 फ्री आसा ओके कॅन यू टॉक अबाउट दॅट सिजायड MP पब्लीक हियरींग जाल्लें तुवें मागीर कोणाचें उरलेलें आहा तें तेणी दिवचें म्हूण सांगलें तेजेर कितें जालां येयल्या सजेशन म्हजे सीड MP जे आसा 15 तारीख पासून जे कोणाचे आशिल्ले म्हाका दिसता काल 15 तारीख जाली आनी हांव लोकांक प्रॉमीस करूंक सोदता की कंपलेशन आमी वी हॅव डायरेक्टेड ऑथॉरिटी टू डू द कंपायलेशन entire compilation I will see and wherever we will put it on our website what people have objected why this is not happening we want to be transparent and geo goshti which are we are making teams various teams are being made where each and every je goshti lokani बरोवन दिल्ली आसा हो हियरिंगान technically सांगला we will make teams to inspect these places give their technical report and if the CNMP is wrong, it will be corrected. This is an assurance. No, but how much you are sure? Because that day when the public hearing was there, most of your arrangements, technicalities, everything was wrong. And आज तुम्ही assurance दिता ते कितले फुडें सारकें जातलें. कितें आसता न्ही तूं पळय सांगता तेजेर तुवें लास्ट टायम म्हाका सांगलें. हय करेक्ट. एकटो सत्री घेवन उबो आशिल्लो तेजे सायडीच्यान सत्री सगळे बंद आशिल्ले. सर ताका विचार सगळ्यांक खबर आहा कितें पावना न्ही. हांव सांगता हांव ना म्हणना इट मस्ट हॅव हॅपन्ड इट रेन्ड हेवीली दॅट डे. That's small thing, but our aim and objective is CDMP plan, not technical issues at that side. That's why I said till 15 also we are accepting. So the computer चलना आसलो न्ही थिंगा सर. ते technicalities जे मागीर तेणी पेन ड्रायव्ह हाडले तें देखून चलना न्ही सर. रिकॉर्डिंग जे केल्लें आसा तेजे वी हॅव मेड मिनिट्स आमी लोकांकूय सांगलां की मिनिट्स तरी तुमचे जे सांगलेले येवना ते आमकां सांगचे आनी जे कोणें सांगला ते आमी इनकॉर्पोरेट केला मे बी वॉट एवर युअर सेइंग शी सगळ्यो गोश्टी 100% हांव सांगना की एट दॅट पर्टिक्युलर डे सगळ्यो गोश्टी सारक्यो जाल्यो जावना तेजेर हांव म्हाका कमेंट हांव करूंक शकना कित्याक पूण हांवें 15 तारीख पासून जे कोणें थंय सांगलेलें आमचें रिकॉर्ड जावना मिनट्स अपलोड केल्यो आनी तितून जावना जाल्यार आमकां सांगचें म्हूण सांगलें कोणांनी सांगलें की हांवें हें सांगलेलें हें घेवं ना आमी तें करेक्ट केलें. पूण फाल्यां तुजी ती टीम करता पळय त्योय आयकना जाल्यार तेंचे मागीर कितें जातलें फुडें. टीम आतां करता पळय हांवें तुका सांगलां न्ही वॉट आय हॅव सेड that whatever objections have come, we will be uploading on our website, which are technically, म्हणजे आमकां जे विलेजीन जो म्हणून आमी करूं शकना आमकां जाल्यार गरज विलेजीन वचूंक शकतले हांवें जेन्ना चालू केला दिसा जाल्यार तालुका वायज गेलो पूण म्हाका तुमी कितें केलें तुमकां प्रेस पावोवंक बरी खबर आसा लोकांचें सजेशन हांवें एज अ मिनिस्टर आय वेंट टू द पीपल टीम बिफोर द ड्राफ्ट रीड पीपल गो अँड अंडरस्टँड वॉट लोकांनी कितें केलें तें पळयलें तुमी तेजेर हांव उलयना दुसरी गोश्ट जी आसा की ज्यो टेक्निकली करेक्ट आसा म्हणजे टेक्निकली जे एक्सपेक्ट्स लोकांनी सांगलेले आसा ही CRZ NGA सारकी ना हें सारकें ना हांगा सेंडींग ना ह्यो सगळ्यो गोश्टी
ह्यो सगळ्यो गोष्टी आम्ही टीम करून इन्स्पेक्शन करून we will tell what is the fact and if the CDMP is wrong, it will be corrected. This is assurance to people. How much time it take for this team to complete all this inspections and all that? Yesterday was over the last date of people who were supposed to give. We are compiling, the previous data is already compiled, which I have made a statement कि कोणे पयली देखून दिल्ल्यो ते देखून we are considering because those are not been rectified. So those and these are getting compiled. We may take 3-4 more days to compile everything. And based on that, we should take maybe depending on the weather. Yeah, ultimately it has to go physically and check. We will intimate them on our website. We will intimate through medium of press. Or we will intimate whatever from your side when we will go at that particular location, how to go, all those things. We have to coordinate. No? It is not that only we will go. We will try to call those people also who have. I hope that they have a free. So you will also take the press. We will tell them also that. This is the objection, what we are doing. We are coming to inspect here. You please come and show us, and we will see, and we will come back. But it should be a genuine reason where people come. Dinga was not put on kasham, सगळे घेऊन वचपाची गरज ना. म्हणजे सांगपाचें इतलें. ना See, आमकां हे पाटी सी पयलीं आमी 1-2 पाटी एक्सटेंड केले की वी आर नॉट प्रिपेर्ड इन द सेन्स CDMP प्लॅन फायनल जावन नाशिल्लो. आतां प्लॅन फायनल जाला. त्रुटी कितें आसा तो करेक्ट करपाचें आसा आनी आमकां डायरेक्शन दिल्लें आसा कोर्टान वी वॉन्ट टू फिनीश इट इन टायम. सर फाटल्या दिसांनी 2-3 दीस बरोच पावस पडला एनी इफेक्ट ऑन पावर लायन आयकून येवन आतां चालू करतना सांगला आमची पोल पडल्या झाडां पडलेले आसा थोडे कडेन. हय चालू आसता न्ही ते आतां आख्खी ते बिचोली सायडीन आख्खे म्हाका दिसता 15 पोल 13 पोल वीट लायन पडल्या उदकान आतां उबे करपाक जायना. सो ते लोकांक अजून त्रास आसा. सायक्लोनाचे रिबेट कितें मेळ्ळा तुमकां सायक्लोनाक ते इफेक्ट जाले आनी ते तुमचे लॉस जाले ते पत्ते मेळ्ळा तुमकां No, that is we have submitted. We have submitted. 24 Also, because 19 to get a cabinet 19 that is only for material. करेक्ट वर्षाचे फुडले कॅमेरा घेवपाचो जे आसा म्हाका फिगर घालतना म्हणजे अराउंड 7 to 8 crores. पण तुमकां मेळ्ळा ना दॅट वी विल सबमिट नो इट इज अजून डिझास्टर मॅनेजमेंट ते मागीर ऑनरेबल सीएमआर सांगता आनी दे विल फॉलो. आनी कितें आसा जाल्यार मागीर कितली सजेशन दितली लोकांची सजेशनां आसा पळय ती सजेशनां फक्त विलेजीन वच हांगा वच आपणाचे कित्याक जेन्युइन हे दीस सफरींग जेन्युइन लोक जे पळय सांगताले पळय आपणाचो कोणाक जर प्रॉब्लम आशिल्लो पळय तो सांगूंक शकना थोडे लोक तांकां बरोवन दिल्ले आसा सो वी आर गोइंग टू एग्जामीन इट प्रॅक्टिकली फायन सोल्युशन. ओके थँक्यू वेरी मच.